Yo, brother, I need you to come build this Orman with me fast. You need to build Orman. Come in, brother. Okay, let's go. Going to Babr's house to build Orman. Welcome to another vlog. Today vlog consists of building Orman for Bradr. Very sunny outside, very bright, very super, very shy. Hello, brother. Hello. Okay. This is probably ovo je ono za predstavu što koriste kad imaju kostime. Unusually top. Here I have brother PC. This is where he watches nude people. This is where he watches naked people have fun time. I just see the GoPro. GoPro before GoPro. Brate, lik je pre sekund seko, brate, krompir s ovim, a sada ne seče Wow. drvo. Sviđa partner? Smells like pussy. Move your fat fingers. Man, you fat bitch! Put it in the butter. In the put it butter. Treba sam nosim telefon. Doesn't matter. Ne boj se, uskoro će biti dosta stvari u ovoj kući. Nisam učio, pošto ja sam unemployed. Let's go, more. No. Ne vidi, ima kartona da si igraš. Amo buljica. Ovo buljica. Buljica, a buljica. Buljovi, buljica, buljovi. Čekaj da vidim da li imam appointment za tebe. Mogu da te ubacim za utorak, ali ranije ne mogu. I kasnije imam, brate, ručak sa domnom travom. Kako što mi se treba? Treba mi čekić. Gde ja imam čekić koji imam? Brate, ako nemaš čekić kod kući, sram ti ga. Gledaš ti imam metra, a? Metar za krajnje. A napravimo majicu. Babr was here. Because I was here. I si me ljudi uđe ovdje. Znači vam da pravim... Let me give you a fresh fade. Just real quick. Hey, don't move, bro. I'm gonna fuck up your face. But brother, I'm not qualified for this. I am Schumer. I know what to do with Durable, but I don't know how to make wardrobe out of it. I'm an electrician, brother. Bukvalno, Schumer i Električar. elektraši buljaši. Gledaj što vi slušate to? Brate, neš razumeti. Vidite... Da, i ovaj treba... Taj je tu doleva, a ovaj drugi je vamo gore. Znači imamo ovo. I stolicu. Da je stolicu, da je stolicu. Sve sve razgledaj. Kill people. Proper move. Ne viš ti vrtiš ko prsta. Use in the chat. Yo, chat. Ne snimamo live, ono. Vidi s onom fobijom, brate, drupa, pogledajte. Pa da što se iz ova to? Vidiš nam je ovo previsoko. Sa jednom momom stavim ovako jednu na drugu.
Ovo staje jedno drugo, onda ćemo kao možda tako dole nešto. Da? Dobri? Mavi. To. Čekaj sad. Drži sad. Steady, control. Oh my god, we did it. Oh my god. Vidi ga. Ti pogledaj. Ne, to se nema sad sviđa. Ovako. Budite cijepajmo, idemo ovako. Ovo? Ne. Sad. Sad blade i ovako. Ovo? Znaš šta više? Open sesame. Kaže malo samo institucije šta te da važno. Your setup. Where camera, bro? Camera on the floor. Znaš šta želim s ovim? Kad to ono doda? Da imaš life size Barack Obama. Kako moduli sam? Ajde. Mislim da idu film. Pošto sad ova strana mi je irrelevant. No. Sad sam ovako. Čekaj. Don't do it alone, bro. Always act a fool, ow, ain't nothing new now, he crazy, I know what you thinking. Ajde da te mi tvoj list. Ne svijem se. Ovo je moj. Ovo je ćemo za ringtone. A? Ovo je ćemo za ringtone. Evo ga! Ispod kutije, majmune. Snimak je. Phone, fuck you. Man, fuck you! Te malo gledaju. Nisu kao kad smo pravili 3000. Uj, te kokije. Polako, idi tamo ište. I sad vidiš, ovaj što je jako daleko, samo drži ovako, ide pomerom. Drži tu samo, a ne baš na ovom. Sad ga izvadiš. Daj nam da zupcu. I podršćemo ljudi ovdje, ovdje danas smo uradili Orman. Ajde da vidite ovdje, room tour Ormana, znači imamo ovaj godin. Čuti tamo malo iza bre. Alo bre, jebem ti mater, evo pić. Čuti bre, vidi da radimo ovdje video snimak. Znači imaš ga ovak. Brate, on ovdje lepo paše, brate, znaš? Lepo ga pašu. Gle šta obon. Air Force Ones. That was day 1. We're gonna come back to day 2. Day 3. Day 3. I završimo drugi dan. Tako da javljam se kada bude drugi dan. I pozdrav ljudi. Day number 2. We're going to finish the wardrobe.
ice cream. I bought new ice cream. You bought new ice cream? I bought new ice cream. Okay, update. I got papushis finally. Samo što, prije svega, moram samo da oprem svoje šimike. Gledaj kakve su očine. Da. Čekaj, moram ovako da te pratim kao paparaco lud. Ne, vrati se vamo. Smell it. Nisam ništa osjetio. Bro, this is aesthetic, bro, not gonna lie. Pa to ubaciš u mašinu, gotovo. Number 8. Number 8 is great. Brother, it is brutal, you like It it? is brutal. It is Babr, I like if you like. I very My much... brother, I like if you like. On Minecraft school. Да. Minecraft Monster School. Brother, your bush Lisa stinks. I know, brother, it's factory new. It's well worn. Minimum, yeah. Nice. That's Field hard. test. That's hard. Better skat najgore. How do you spell lasagna? Vagina. Damn, Daniel! Znači, we're gonna clean this up. 3. Oh, ček, to nije sve. Okay, do it again. Okay, now it's fucking done. Man meets Orman for the first time. I to će biti to, braćo moja. Nadam se da ste uživali, brate moj. Novi Orman kupljen direkt iz Šabac. Da ga sklopimo, da mu jebemo matru u pičku. Baš je dobar Orman, ja ne vjerujem što da kažem. Stvarno dobar. Ako vama treba Orman da se napravi, evo ovdje broja u pičku Evo broj, sad ću mater. da stavim 1, 2, 3, 4, zovi, brate moj lijepi, Nikola se zovem. Everybody. Since you're my guest, we bring ice. Oh my god. We're going to have a nice Cheap.